Hi guys, can we start with Tim Thornton, please? Morning, Marcelo. Morning, Andreas. Hope you're both well. The team showed a tremendous amount of character to take a point in midweek. Is that one of the things that has pleased you most this season? The character and resilience that the players have shown in a season where there has been so much adversity with the various injury problems that you've had? Bueno, en temporadas como la que vamos transitando, donde la adversidad se repite con constancia, es muy importante poder enfrentarla con dureza mental. Seasons like the one we're going through, where there's constant adversity, it's important to be able to face it with a strong mental fortitude. A big point then on Wednesday night. What are you expecting from Everton and from a Frank Lampard side? You've come up against Frank before, and does this game become even more important when you look at the fixtures that follow? It's a particularly tough month of games this month. Estamos pensando en este partido. Por supuesto que hay una secuencia posterior que tiene sus dificultades, pero fundamentalmente estamos pensando en el partido de mañana. We're thinking of this game. Of course, there's a series of games that come after that are very difficult, but we're fundamentally focusing on this game. Una secuencia que tiene su dificultad. Oh, it's a sequence that has its difficulty, not that they're difficult. And can I ask you about Kalvin Phillips? You mentioned the other day that he was in the final stages of his recovery. Just how much of a boost is it that this injury has not had any complications in terms of the recovery? How much of a boost will it be to get him back for the later part of the season? And where's he at? Is he running? Will it take a little bit longer because he's been out for so long? Bueno, está previsto para los primeros días de marzo el regreso y la evolución de su preparación es de acuerdo a lo previsto. He's expected to return in the first few days of March, and his recovery has been going as was predicted. Thank you. Radio Leeds. Good morning, both. Can I ask about Junior Firpo and whether he is available for selection this weekend, please? No, va a estar disponible. Está sano, pero todavía no vamos a forzar su regreso hasta la semana. No vamos a anticipar su regreso, lo va a hacer la semana próxima. He's healthy, but we're not going to anticipate his return. He will return for next week. Okay, thank you. How significant is this weekend's match for both sides to try and just increase the gap to the bottom three, particularly with Norwich on a good run of form at the moment? Es el partido de este fin de semana para alejarse un poquito más de la zona del descenso con el Norwich en este momento cogiendo puntos. Bueno, cada partido de los que se están sucediendo tienen mucha repercusión los puntos que se obtienen, ya sea observando la parte posterior de la tabla como la parte media. Every game, every point is picked up is having repercussions, whether that be at the bottom of the table or in the middle of the table. There was a lot of praise, rightly, for Dan James and Rodrigo for their performances in the Aston Villa game. How would you like to see their relationship on the pitch develop in the next few matches? Elogios para James y para Rodrigo en el último partido, que cómo le gustaría que ellos desarrollaran su relación en el campo un poquito más.
Bueno, son complementarios. They complement each other. Rodrigo es tiene capacidad para actuar como delantero centro y James abre constantemente espacio en ese lugar. Rodrigo is able to act as a center forward, and James is constantly opening up spaces for him. Y decía que son complementarios también porque Rodrigo tiene buen pase final y James tiene muchos movimientos al espacio para ser habilitado. And I say they complement each other because Rodrigo has a good capacity for the pass, and James makes a lot of movements into the space. Frank Lampard's only been in charge for 2 games at Everton. How much does that affect your preparation when there isn't really a clear picture yet of how he might set his team up? Lampard solo ha estado con estos 2 partidos, que qué tan difícil hace eso la preparación, porque el dibujo no está tan estable. Bueno, no podría opinar sobre las dificultades del desarrollo del equipo rival. Obviamente, cuanto más tiempo hay de contacto entre las ideas y las ideas del entrenador y su equipo, hay una mejora, ¿no? I can't give an opinion on the development of the team, but of course, the longer they spend with their new manager, the better their ideas will be able to be implemented. And finally, from me, is there any other team news? Is everybody else available for this weekend that was available to face Aston Villa? No further. Si hay algunos jugadores que estuvieron disponibles contra Aston Villa, que van a estar disponibles contra el Everton. No, los jugadores, tanto Philip, Cooper, Firpo y Bamford, no van a ser considerados para el partido de mañana como no lo fueron contra Aston Villa. Bamford, Phillips, Cooper, and Firpo, like in the game against Aston Villa, won't be considered for the game against Everton. Pete Collins, LP. Morning, gents. Dan James was a revelation the other night against Aston Villa. Would you consider keeping him as a lone striker? Because to get those sort of goals out of a new player would cost you millions. James en el último partido, que sí está considerando que siga jugando en esta posición de centro delantero, que no muchos delanteros, bueno, que un delantero que haga los goles que él hizo va a valer mucho dinero. Fundamentalmente pienso en el juego ofensivo del equipo, Fundamentally, I think about the offensive game of the team, en cómo articulan mejor los componentes de las 4 posiciones ofensivas, how best the 4 positions in attack articulate, de la disponibilidad que tengo, de la disponibilidad de jugadores para considerar the availability of the players to consider, y del estado de forma de cada uno de ellos. and the form of each of them. Y según eso voy viendo cuál es la mejor decisión que puedo tomar. And depending on that, I go see which is the best decision I can make. Okay. It's Frank Lampard's 3rd game in control of Everton. How do you know when you've got a real connection? Like, obviously, Marcelo's got a real connection at Leeds with the fans, the players, the area. How do you know when a club is the right fit for you? ¿Cómo se sabe cuando hay una verdadera conexión entre el club y el entrenador? Usted tiene una verdadera conexión con el club, con la ciudad, con la gente. ¿Por cuánto tiempo se demora para saber si esa relación es verdadera? Bueno, más que una cuestión de tiempo, es una cuestión de los hechos que se van produciendo, que fortalecen o debilitan el vínculo. More than a question of time, it's about what you achieve and whether that strengthens or weakens the link. Okay, and looking at the league as it is,
Is this a relegation game for the two teams, for Everton and for Leeds, and where you both sit in the league? Mirando las posiciones en la liga, que si este es un partido de descenso, considerando eso. Bueno, por supuesto que evaluar la posición en la tabla ofrece conclusiones, Of course, evaluating the positions in the league offer conclusions. pero bueno, faltando más de 50 puntos en juego, But with more than 50 points still left to play for, lo que las conclusiones actuales hay que vincularlas con lo que falta, the conclusions currently, we have to link them with what's left. pero también es cierto que lo que pasa ahora va diseñando el futuro. But it's also true what happens now this starts designing the future. Okay, last question from me. Is it going to be as exciting as the other night? Que si va a ser tan exitoso, tan abierto, Sí. el partido que el último. Y es muy difícil prever lo que va a pasar en un equipo de fútbol. It's very difficult to predict what's going to happen in a team or in a game of football. Depende de cosas que se verifican solo en el campo. It depends on things that are only verified on the pitch. No se puede imaginar la característica de un partido sin ver la forma en que cada equipo lo plantea. You can't imagine the characteristic of the game without first seeing how each team plans the game. Plans to play the game. Grandson? Morning to you both. I suspect the Villa game wasn't as enjoyable for you as it might have been for us. When was the last time you watched a match and really enjoyed it? And can you ever watch a match without analysing it? Supongo que usted no disfruta el partido de Aston Villa tanto como nosotros. Que cuando fue la última vez que pude disfrutar de un partido y que sí puede haber un partido sin analizar. Bueno, siempre en nuestra función de entrenador, las consecuencias de lo que haga el equipo que dirigimos es muy importante. Always in the function of the coach, the consequence or what the team does is very important. Y me refiero a lo que se obtiene o a lo que se pierde. I'm referring to what's obtained or what's lost. Y eso hace que sea difícil disfrutarlo a lo que sucede porque uno está analizándolo constantemente para tratar de tomar decisiones acertadas. And that makes it difficult to enjoy it because you're constantly analyzing to try and make the correct decisions. How intense will the battle between Matthias Klick and Adam Forshaw be for that role? And how beneficial will it be for Klick to have Adam back fit and in competition for it? Tan intenso va a ser la pelea entre Forshaw y Klick por ese puesto en el campo que sí, eso va a hacer que Klick juegue mejor. Bueno, siempre en una competencia como la Premier League, nosotros lo hemos comprobado en lo que va de la liga reiteradamente, ningún jugador, en ninguna posición se cubre con un solo jugador. In a competition at the Premier League, and we've shown it already that no one position can be covered just by one player. Aaron Cross? Good morning to you both. Thank you for your time. Marcelo, obviously you've only had what's going to be 3 days since Wednesday's match. What are the difficulties with a turnaround time like that? I mean, what exactly can you do on Thursday and Friday ahead of a full throttle game like Saturday? How much preparation can you really do? 3 días entre el partido, que es tan difícil es que se puede hacer en el jueves, el viernes, en preparación para el partido. No se puede, no hay tiempo de preparación porque tampoco hay tiempo de recuperación suficiente.
No, there's no time for preparation because there also isn't time for the adequate recovery. Y los partidos son programados ignorando claramente ese aspecto. And the games are scheduled clearly ignoring that aspect. Todos los aspectos comerciales With the commercial aspects y los compromisos hacen los compromisos por la venta de los partidos, and the commitments due to the sales of the games hace que las decisiones se tomen exclusivamente en función de eso. make the decisions exclusively dependent on that. Y todos los demás aspectos que hacen que una competencia sea equilibrada y justa para todos los contendientes, And all of the aspects to make a competition fair for all of those that contain it no se tienen en cuenta. are not bear in mind. Los equipos se enfrentan en situaciones diferentes The teams face each other in different conditions, y los partidos se plantean ignorando la ausencia del descanso y la posibilidad de la lesión. and the games are planned without the possibility of rest and ignoring the potential injuries. Pero eso es igual para todos But that's the same for everybody. y evidentemente hay aspectos que aumentan la complejidad del problema a resolver, And evidently there are aspects that increase the difficulty, the complexity of como también es cierto que hay casos que se pueden resolver de una manera mucho mejor que la que se elige. and there are also aspects which can be resolved in a better way than the one chosen. Pero los compromisos con la calidad del espectáculo, los compromisos que deberían tomarse para mejorar la calidad del espectáculo y la justicia de la competencia, But the compromises that should be made for the spectacle of the game and for the fairness of the competition están en un segundo plano. are a second thought. You've said since Robin arrived at the club that you saw him as a defensive midfielder. How do his strengths in that role differ to Adam's or Kalvin's? And what have you made of his development in recent weeks? Do you see him blossoming in that role and improving? Robin dijo que de contención, qué características tiene en esa posición que diferentes a Phillips y a Forshaw, y que si lo ve que se puede hacer su posición de ahora en adelante. Bueno, en la posición de Phillips han jugado Forshaw, Pascari y Koch, y desde mi punto de vista ninguno de ellos ha fracasado. Well, in that position that Kalvin plays, we've had Forshaw, Pascal, and Robin, and in my opinion, none of them have failed in this position. Cada uno tiene un perfil distinto. Each of them has a different profile. Forshaw es un jugador más creativo cuando juega de contención. Forshaw is a more creative player when he plays in that defensive midfield position. Koch es un jugador que piensa en el equilibrio defensivo. Koch is a player that thinks about the equilibrium, the balance of the team defensively. Pascal es un jugador que le da mucha presencia y solidez cuando juega por delante de la defensa. Pascal is a player that gives it a lot of presence and solidity when he plays in front of the defense. Pero de algún modo a través de ellos hemos resuelto las exigencias de la posición. And then in some way through them, we've resolved the demands of that position. Stuart Rayner? Morning to you both. Could I just ask Marcelo to give us a bit of insight into the work that's been done with Daniel James to develop him as a number 9? Nos puede hablar un poquito sobre el trabajo que se ha hecho para desarrollar a James como un número 9. No, ningún trabajo especial. No special work has been done. Yo creo que tiene las características para poder jugar en ese sitio. I think he has the characteristics to be able to play in that position. Y por eso lo importante es que los jugadores que compongan el ataque consigan que el ataque sea peligroso. The important thing is that the players that compose the attack manage to make the attack dangerous. Por supuesto que el hecho de que James haya convertido goles
Of course, the fact that James was able to score goals tiene una repercusión especial, has a special repercussion. pero no sé, haber convertido 12 goles en los últimos 4 partidos To have scored 12 goals in the last 4 games permite pensar en 9 goles en los últimos 4 partidos. 9 goals in the last 4 games. Permite pensar en un ataque que funciona. Allows us to think that it's an attack that works. Después hay partidos que los goles los convierte un jugador y otros partidos en que los goles lo logran jugadores distintos. After in some games, in one game, one player scores the goals, and in another game, a different one scores them. Y hay partidos en los que se convierten goles y otros en los que no. And there's games where you score goals and others where you don't. Y ahí hay una mezcla de funcionamiento y de efectividad And there's a mix of how it works and how effective it is que produce resultados finales distintos, ¿no? that produces final results that are different. El hecho de que James haya convertido, yo no lo considero como un dato que me dé razones, que me dé la razón. The fact that James scored, I don't use it as a reason to prove me right. Porque también en el partido con Newcastle, los argumentos que se evaluaban tenían sentido para construir las conclusiones del reclamo. Because the arguments made after the game against Newcastle also were legit in their conclusions. Jimmy Gardner, yeah. Hi there, thanks to you both for doing this. Just wanted to follow up on your answer to Beren's question about short turnaround time. And you spoke about how inadequate recovery. What's the solution to that problem in an ideal world? Más por la pregunta de los partidos tan poco tiempo entre los partidos, que ¿cuál sería la solución entonces? Ya, ustedes saben mejor que yo cuáles son las soluciones y yo ya he dado mi punto de vista. You guys know better than us or me what the best solution is for that, and I've already given my opinion on it. Jugar menos, To play less, admitir que al jugar menos disminuyen los ingresos, to admit that playing less means that there's going to be less revenue, que la menor cantidad de ingresos repercuta en las ganancias de todos los que participamos. meaning that the less revenue there is, it means that we're going to have to earn less. Es decir, que todos ganemos menos, As I say, we're all going to earn less, todos, all of us, y que no haya esta superposición absurda de partidos, where there's not an overcharge of games, competencias superpuestas, Chelsea jugando en un lado, la Copa África en otro, todo, un partido encima del otro, generando nada más que confusión. whereas all these games being played on top of each other, Chelsea playing in one competition, the African Cup of Nations, Desnaturalizando todas las competencias son peores. taking away the nature of all the competitions are worse because of it. Y por supuesto que la liga inglesa sufre esas consecuencias más que ninguna, And of course, the English league suffers those consequences more than any, porque es la mejor organizada, la que tiene los mejores jugadores. because it's the best organized one, the one with the best players. Pero como hay un desorden tan grande, Due to the big disorganization that there is, producto de la voracidad con que la industria del fútbol mira el fútbol mismo. due to the veracity in which the people in football look at it. Lo interpreta solo como un negocio, They interpret it only as a business. Cualquier persona que comercia algo Anybody who sells something
hace muchos esfuerzos por mejorar la calidad de lo que vende. They make a lot of efforts to improve the quality of what they sell. Y eso está lleno de contrasentidos. And that's full of Contrasentido es actividades que van en sentido contrario. that's full of activities that go in the opposite sense. Yo esta semana pude ver el modo en que las academias formativas de los equipos ingleses se desarrollan. This week I was able to see how the academies are formed. Eso es un trabajo, lo que el fútbol formativo, lo que hace el fútbol inglés para la formación de sus jugadores jóvenes, verdaderamente extraordinario. What English football does for the formation of their young players is truly extraordinary. Y el control que lleva sobre la gestión que se hace de esa estructura organizativa. And the control of that management of that organization. La exigencia que se plantea para que los jugadores ingleses sean cada vez mejores. The demand that there is for the English players to constantly be better. Y evidentemente las pruebas, el producto de ese trabajo está a la vista. And evidently the product of that work is being shown. La calidad del fútbol joven en Inglaterra es muy alta. The quality of the youth football in England is very high. Y la organización de la competencia para el futbolista joven es muy alta. And the organization for the football for a young person is very high. Y Inglaterra todo eso lo ha capitalizado, es su campeona de Europa. And England has capitalized on all of that. They were runners up in the Euros. Y tiene cantidad enorme de jugadores jóvenes con un futuro y una actualidad muy grande. And they have an enormous amount of young players with a big future. Entonces, evidentemente, hace para mejorar la calidad de su competencia. So it evidently works to improve the quality of the Y a la competition. vez impide que la calidad de su competencia crezca But at the same time, it prevents the quality of its competition por from growing todos los aspectos que hablamos, ¿no? due to all of the aspects we just spoke about. Y a mí, sinceramente, me incomoda mucho tener que responder a preguntas como la que usted me hace, And for me, it's very uncomfortable to have to answer the question that you just asked me. porque, sinceramente, creo que no soy una palabra autorizada para opinar. Because I'm not an authorized person to have an opinion. Soy extranjero y formo parte de la estructura de un club. I'm a foreigner and I'm a part of the structure of a club. Pero todo esto, todos los medios de comunicación lo saben perfectamente, But the media knows this perfectly. lo explican mucho mejor que yo. They explain it a lot better than I do. Todo esto que digo yo, nada de lo que yo digo es producto de mi análisis. Nothing of what I said is a product of my analysis. Yo leo, veo, escucho I read, I see, I listen, y verifico si lo que veo, leo y escucho se compatibiliza con lo que pasa. and I verify what I read, listen, and hear is compatible. Y por eso digo lo que digo. That's why I say what I say. Pero sinceramente, ustedes o usted podrían evitarme la pregunta, But sincerely, you guys or you could have prevent me or avoid having to ask me this question. porque la respuesta que doy es una respuesta construida por las opiniones calificadas que no son las mías. Because the opinion of the response I give is a response through everything which I have read. Entonces, y aparte hay una gran capacidad de análisis And apart from that, there's a great capacity for analysis en el periodismo que yo leo en Inglaterra, ¿no? in the journalism that I read or in England. Yo no quiero dar ni artículos en particular, ni nombres propios de los articulistas, I don't want to give articles in a specific article or those who write them in particular, ni los temas a los que se hacen referencia neither en esos artículos, nor the subjects of reference in those articles, porque generaría polémica alrededor de esos comentarios.
because it would generate polemics around those comments. Pero la opinión publicada, The opinion that is published, que tiene mucha influencia sobre la opinión pública, that has a lot of influence over the public opinion en temas estructurales, de moral deportiva, de justicia, es muy, muy alta en el periodismo inglés. in subjects of structure and in the morals. Que es muy alta la capacidad de análisis de los temas vinculada con la moral deportiva y los principios que rigen la competencia. And the capacity for analysis is very high in these subjects. Y lo que pasa es que, bueno, un gran artículo de fondo sobre el comportamiento, sobre observación del comportamiento, A great article over the analysis of behavior se desvanece en horas. it loses its shine in hours. Y una mirada polémica del mismo hecho tiene mucho más duración. But something polemic of the same subject is more lasting. Gideon Brooks. Hi guys. Could I just ask you if Daniel James has improved as a footballer since joining Leeds, and if so, in what areas? Si James ha mejorado como futbolista desde que llegó a Leeds y qué áreas ha mejorado. No, yo lo veo. James es producto de sus virtudes, no de sus hábitos, no de hábitos que haya adquirido aquí. James is a product of his virtues, not of the habits that he may have acquired here. Okay, thank you very much.